बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स आप? मैं हूं सादिया ज़हीर और ये मेरा चैनल है कुक विद सादिया। जैसे कि आप मेरी वीडियोस काफ़ी अर्से से देख रहे हैं और बीच में छोटा सा ब्रेक आ गया, उसके बाद मैं दोबारा चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। और जब मैंने दोबारा चैनल स्टार्ट किया तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं व्यूअर्स के साथ फेस टू फेस बात करूँ और एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो जाएगा फेस टू फेस। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी, और अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आती है उसके लिए लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में बहुत अच्छी रेसिपीज़ आती रहेंगी। और आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो हमारे शहर अटक की है, जो इस्लामाबाद से 57 किलोमीटर दूर है। और ये वहाँ की खास डिश है जो वहाँ पे शादी ब्याह के मौके पे खास तौर पे बनाई जाती है, और ये बहुत मुनफरिद और बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर पसंद करेंगे। और आज मैं आपको जो डिश बनाना सिखा रही हूँ उसका नाम है कटवा गोश्त। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये मिट्टी का एक बर्तन होता है, मिट्टी का एक मटका सा होता है, उसमें ये पकता है, जिसको उस इलाके में इसको कटवा का नाम दिया जाता है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, चलते हैं कटवा गोश्त की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कटवा ऊपर चढ़ा दिया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। ये मैं इसमें आधा लीटर मैंने पानी डाल दिया। दो किलो मैंने बीफ लिया। ये 2 किलो बीफ है। बिस्मिल्लाह। बोटी मैंने बड़ी बड़ी रखवा ली थी क्योंकि कटवा में जो है बड़ी बड़ी बोटी डलती है और ये हड्डी वाला गोश्त है। बिस्मिल्लाह। ये 2 किलो बीफ चला गया इसमें। बिस्मिल्लाह। इसमें ये प्याज डालूँगी। ये मैंने मीडियम साइज़ के 4 प्याज कट कर लिए थे। हम इसमें ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करेंगे वरना इसमें मिठास आ जाएगी। बिस्मिल्लाह। ये इसमें अदरक चला गया, ये इसमें जाएगा अदरक। ये इसमें ये लहसुन डाल दिया। ये 1 टेबल स्पून नमक चला गया इसमें। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। ये लाल मिर्च, ये 1 टेबल स्पून है। ये छोटा था इसलिए मैंने ये 2 डाल दिए। 1 टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें बादियान का फूल जाएगा। ये इसमें जाएगा कोरमा मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा। ये इसमें गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 टेबल स्पून कोरमा मसाला डाल लिया। अब एक बार इसको हम अच्छे तरीके से हिला के तो इसको बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये आधे घंटे के लिए इसको हम मीडियम लो आंच पर रख देंगे और इंशाल्लाह फिर हम आधे घंटे के बाद दोबारा देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे तकरीबन 40 से 50 मिनट हो गए हैं क्योंकि मैंने इसको आधे घंटे के बाद देखा था तो इसमें पानी था, इसलिए मैंने इसको दोबारा छोड़ दिया था ताकि इसमें से पानी खुश्क हो जाए। तो अब हम इसको हिलाएंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। इसको हम 3 से 4 मिनट इसको हिलाएंगे ताकि इसमें प्याज वगैरह मिक्स हो जाए। इसको भूनेंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर। पहले हम ऑयल डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें चला गया ऑयल। अब हम इसको 4 से 5 मिनट भूनेंगे और जब इसमें प्याज मिक्स होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 अदर बड़े साइज के टमाटर हैं, ये इसमें हम ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये इसमें चला जाएगा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर।
یہ اجوائن جائے گی اس میں ½ ٹی اسپون. یہ تمبر ہے، تمبر اس میں جائے گا ½ ٹی اسپون. رائفل کا پاؤڈر ہے، یہ اس میں جائے گا ½ ٹی اسپون. یہ سونف کا پاؤڈر ہے، یہ اس میں چلا گیا ½ ٹی اسپون. ون ٹی اسپون اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاؤڈر. ماشاء اللہ بہت زبردست خوشبوئیں آ رہی ہے اس میں سے. اس میں 1 کپ پانی جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس کو نا 10 منٹ کے لیے دم لگا دیں گے. یہ 10 منٹ پکے گا اور جب ٹماٹر گل جائیں گے تو ہم اس کو بھون لیں گے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے بھون گیا اور اس کا کلر دیکھیں کتنا ہی خوبصورت آ رہا ہے ماشاء اللہ. ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں. ہری مرچیں ڈال کے ہم اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے. پھر ہم اس میں اگر آپ نے اس کی گریوی رکھنی ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں، ورنہ اس کو ایز اٹ از آپ کھا سکتے ہیں. بسم اللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کا کلر آ گیا ہے اور بہت پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں. اور ہم آپ کو نا کٹورے کے اندر دکھانا ہمیں مشکل ہو رہا ہے کیونکہ بڑا پیارا موسم تھا. ہم نے اس کو باہر اوپن ایریا میں پکانا اسٹارٹ کیا کہ تاکہ ہم آپ کو اچھی طریقے سے ڈے لائٹ میں دکھا سکیں پکاتے ہوئے. مگر بادل بن گئے ہیں تو اس لیے اندر آپ کو صحیح شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے. اب ہم اس میں 2 کپ پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے دم پہ. بسم اللہ. یہ 2 کپ پانی ہے اس میں. اب ہم اس کو 20 منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے. پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. ماشاءاللہ یہ بہت مزے کا بنا ہے. آپ سب اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اس کو کھانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ روٹی کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس کی چوری بنا لیں، اس کے اوپر بوٹیاں ڈال کے اس کو اس کا ریشہ ریشہ الگ کر لیں اور اس کے اوپر آپ اس کی گریوی ڈال کے کھائیں. اور بہت ہی یمی، بہت ٹیسٹی، بہت مزے کی ہوگی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو میری کوئی بھی ریسیپی پسند آئے لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی بہت اچھی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.